बेले बेले आपणक यूरिक एसिड बढ़ी जाए आउ आपणकर पादर गंठी स्थान बहुत अधिक दरज हुए आपण माने चली पारते नाही। या पई आपण माने रेगुलर मेडिसिन भी खाती किंतु मेडिसिन सहित भी केतोटी खाद्य को जदि रेगुलर आपण माने खाइबे तबे यूरिक एसिड आपणकर खूब शीघ्र कमी जिवो। चलतु फ्रेंड्स जानिबा कौन से खाद्य जहाको यूरिक एसिड कमेबा पई आपण माने रेगुलर बेसिस रे खाइ पारिबे। यूरिक एसिड ऊपर तो बहुत सारा वीडियो अछि किंतु प्रथम कथा हैला जे यूरिक एसिड जोगु आपणकर पादर गंठी पादर आंगुठी ए सब दरज करूछि काहेकि देखंतु जति यूरिक एसिड पाई आपणक शरीर रे प्यूरिन नामक एक कंपाउंड क्रिस्टल आकार रे आपणकर गंठी स्थान मानकर जमा हबो तो आपणकर दरज स्टार्ट हे जिवो। किंतु केतोटी खाद्य आपणकर ए प्यूरिन रो मात्रा को कमे दिए जो थिरे प्यूरिन आपणकर परिस्रा थ्रू रे आपणकर शरीर रो बाहरी जाए। एथिरे आपणकर यूरिक एसिड भी कमिला आउ आपणकर गंठी स्थान मानकर हेउथबा दरज मध्ये कमी जाए। जेमिति कि नंबर 1 खाद्य रे रहिछि काकुडी। काकुडी आपनको वर्ष सारा मिले जिवो। एमिति कोनोसी सीजन नाही जो थिरे आपनको काकुडी मिले नाही किंतु केउ सीजन रे टिके सस्ता थाए केउ सीजन रे तार कॉस्ट टिके अधिका थाए किंतु मिली जाए। आउ ए काकुडी रे फाइबर रो मात्रा बहुत अधिक अछि। एहा सहित पानी रो मात्रा भी बहुत अधिक रहिछि। फाइबर आउ पानी काकुडी रो एमिति किछि औषधीय गुण भी रहिछि जहा आपनको शरीर रो प्यूरिन के बाहर करिबारे बहुत सहायता करिथाय। काकुडी आपनको शरीर रो टॉक्सिन मध्ये बाहर करे विषाक्त पदार्थ। आपनको शरीर रे जे प्रकार रो विषाक्त पदार्थ जमा हेकि रहुछि से सब को बाहर कर दबा काकुडी। आपनको शरीर रो प्यूरिन को बाहर कर दबा काकुडी जहा क्रिस्टल आकार रे आपनकर पादर गंठी स्थान मानकरे किंबा पादर आंगुठी स्थान मानकरे जमा हे जाय जहा पई आपनकर दरज हुए आउ आपण माने चली पारते नाही। तो काकुडी आपण माने रेगुलर खातो सब सीजन रे जेहेतु मिलुजी आपण आराम से एहाको किनिकी खाई परिबे। काकुडी रे आपण माने पियाज टमाटर ए मध्ये मिक्स करिक खांतु किंतु जदि सेमती भी आपण माने केवल काकुडी को खाउचंती सी भी आपनक पई बहुत अधिक हेल्पफुल हे परिबो यूरिक एसिड पई। नंबर 2 खाद्य रे रहिजे बोईताळु। बोईताळु गोटे नॉर्मल परिबा जोटा कि सब सीजन रे आपनको मिलिबा आ सब सीजन रे एहाको आपण माने किछि किछि खादु। बोईताळु रे विटामिन सी रो मात्रा रहिछि। विटामिन सी सहित एंटीऑक्सीडेंट भी एथिरे बहुत अधिक रहिछि। बीटा कैरोटीन नामक एक कंपाउंड रहिछि। विटामिन सी आपण माने जानि चंदी आपनकर यूरिक एसिड को कमेबारे बहुत अधिक सहायता करे। विटामिन सी आपनको शरीर रो विषाक्त पदार्थ को बाहर करे। आ जो प्यूरिन कथा कहिले जहा पई आपनकर क्रिस्टल आकार रे बसी जाउछि जोटा कि यूरिक एसिड आपनकर जमा हे जाउछि आपनकर गंठी स्थान मान करे तो से सब भी विषाक्त पदार्थ जहा आपनकर शरीर रे रहिछि। तो से सब विषाक्त पदार्थ को जते बेले बोईताळु बाहर कर दबो तो निश्चय आपनकर एथिरे पादर गंठी समस्या जहा भी रहउछि दरज होउछि फुलिक रहउछि ए सब धीरे धीरे करिकि कमिवो। किंतु भाबिबेनि जे गोटे दुईटी दिन रे एटा हे जिवो केबे भी नुह रेगुलर आपनको खाद्य रे बोईताळु को अप्लाई करबा को पड़िबो। बहुत अधिक खाइबे बोली केबे भी कहूनी आपण माने बोईताळु को प्रत्येक मील रे मिक्स करि पारिबे। जति प्रत्येक मील न होछि तबे दिन को थरे जे कोनसी मील रे आपण माने मिक्स करंतु देखिबे एहर केते सब फायदा रहउछि। यूरिक एसिड पई आपण माने मेडिसिन खाउचंती ठीक अछि आ मेडिसिन संगरे जति ए सब खाद्य को आपण माने खाइबे निश्चय आपण को बहुत अधिक हेल्प मिलिबो आ आपनकर यूरिक एसिड खूब शीघ्र आपनक शरीर रो बाहरी आसीबो। नंबर 3 खाद्य रो रहिछि टमाटर। टमाटर भी आपनको सब सीजन रे मिली जिवो केते बेले कॉस्ट टिके अधिका केते बेले कॉस्ट टिके कम। तो टमाटर रे कोन रहिछि जहा यूरिक एसिड को कमाइबो। टमाटर रे बहुत अधिक विटामिन सी रो मात्रा रहिछि आ टमाटर रे बहुत अधिक एमिति किछि औषधीय गुण रहिछि जहा आपनकर यूरिक एसिड को कमाए। टमाटर जेते बेले आपण माने खांती विटामिन सी एथिरे आपनको मिलुथबारु टमाटर आपनकर यूरिक एसिड को कमाइबा सहित आपनक शरीर रो विषाक्त पदार्थ को बाहर करिबारे सहायता करे। एथिरे जे प्रकार विटामिन सी रहिछि अन्यान्य परिबा ठारू आयरन को अवशोषण करिकि आपनक शरीर रो मिसाए जहा द्वारा आपनको बहुत अधिक हेल्प मिली पारिबो। कैल्शियम भी अवशोषण हे पारिबो कारण विटामिन सी रो काम हेउछि जे आपनक शरीर रो विषाक्त पदार्थ बाहर करिबा आपनकर रक्त को सफा करिबा आपनकर यूरिक एसिड को कमाइबा आउ आपनक शरीर रे आयरन कैल्शियम ए सब को अवशोषण करिबा। तबे टमाटर केमिति आपण माने खाइबे जोथि कि विटामिन सी आपनको बहुत अधिक मिली पारिबो। देखंतु टमाटर को आपण माने तो कच्चा भी खाई परिबे आउ आपण माने सिजेई कि भी ताकू खाई परिबे। जे कोनसी उपाय रे खांतु ना काहे कि आपनको विटामिन सी मिलिबो। किंतु कथा हैला जे विटामिन सी जते बेले अधिक गरम हुए किछि मात्रा रे सेटा नष्ट भी हे जाय। जेमति कि बोईताळु आपण माने कच्चा तो खाई परिबेनी आपण माने बोईताळु को सिजेई कि ही खाइबे किबा जे कोनसी सामग्री रे आपण माने ऐड करंतु ताकू सिजेइबार अछि तो एथिरे किछि मात्रा रे विटामिन सी आपनकर नष्ट हो जाउची। किंतु एहार माने एया नुह जे संपूर्ण विटामिन सी नष्ट हो जाउची संपूर्ण केबे भी नष्ट हबनी। त सेथे पई आपण माने बोईताळु निश्चय खांतु।
କିନ୍ତୁ ଟମାଟର କଥା ଯଦି କହିବା ଟମାଟର ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ସିଝେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ। କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସିଝେଇକି ଖାଇଲେ ଟିକେ ତାର ଭିଟାମିନ୍ ସିଟା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 4 ରେ ଅଛି ବ୍ରୋକଲି। ବ୍ରୋକଲି ତ ସବୁ ସିଜନରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ ମାର୍କେଟରେ ତ ମିଳୁନି ଏଇଟା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ବ୍ରୋକଲି ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ରୋକଲିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳେ। କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ବ୍ରୋକଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇबर ଦିଏ, ଡାଇଜେସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେ। ବ୍ରୋକଲି ପେଟ ଆପଣଙ୍କର ସଫା ହେଉନି, ପେଟ ସଫା ହେବାରେ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ବ୍ରୋକଲି ଖାଇବେ। ତେବେ ବ୍ରୋକଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ କିଣିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ହଁ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମିଲରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 5 ରେ ଅଛି ଛତୁ। ଛତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସିଜନରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଛତୁର ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଣି ହିଁ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନନଭେଜ ତ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାର ବି ରେଟ୍ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ତ ଛତୁ କାହିଁକି କିଣି ନ ପାରିବେ? ଛତୁ ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମେ। ଛତୁରେ ବିଟା ଗ୍ଲୁକେନ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବ। ଛତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆସେ, ମ୍ୟାନେଜ ହେଇକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲ। ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇକି ରୁହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଛତୁ କିଣି ପାରନ୍ତି, ଅଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଛତୁକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି। ଛତୁର କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଛତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ଦେଉଥିବାରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଛତୁ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା 5ଟି ଖାଦ୍ୟ, ବା ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପରିବା ବି କହିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଟମାଟର, ବୋଇତାଳୁ ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା। ବ୍ରୋକଲି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପରିବା। କାକୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଫଳ ବି କହିପାରିବେ, ପରିବା ବି କହିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାକୁଡ଼ିର ରାଇତା ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ, ଯେତେ ଲିମିଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଥିରେ ନଥିବ। ଆପଣମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଯଦି ବି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ମିଲ୍ରେ ଥରେ ତ ଆପଣମାନେ କାକୁଡ଼ିକୁ ରଖିପାରିବେ, ବୋଇତାଳୁକୁ ରଖିପାରିବେ, ବ୍ରୋକଲିକୁ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା। ଆପଣମାନେ ପଛେ ଯେକୌଣସି ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ସେଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ? ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ଆଉ ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୁରେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଣି ପିଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଦିନକୁ 7 ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରୁହେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ ପରିସ୍ରା ଯିବେ, ତ ସେ ପରିସ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ବାହାରିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯାହା ବି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ସବୁର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ମେଡିସିନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ରେମେଡି ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ବାହାରିବ ସେ ଉପାୟଟା ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାହାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଠିକରେ ପାଣି ପିଇବାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ 20-25 ଗ୍ଲାସ ପିଇବା କଥା କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ 7 ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ, କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଗ୍ଲାସ ପିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଗ୍ଲାସ ତ ଆରାମସେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏତିକି ପରିମାଣର କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣି ପିଇବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ମିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମେଡିସିନ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। କିଛି ବି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହିଁ ନଥାଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢିକି ରହୁଛି, ତେବେ ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ପିଇବେ। ପାଣି ଯଦି ଠିକରେ ପିଇବେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।